طيب عندكم l'écran تبقى مزيان. D'accord, donc عندنا le compte de produit et charge au 31/12/1996 de l'entreprise Badri présente les éléments suivants en milliers de dirhams. Donc عندنا un CPC, d'accord. Donc غادي ندوزو مباشرة les questions. La première question, établir l'état des soldes de gestion. Donc غادي نحاولوا نديروا l'état de solde gestion. كيف كتعرفوا l'état de solde gestion se compose de deux tableaux, le tableau de formation des résultats et le tableau de calcul de la CAF. Donc غنبداو le tableau de formation de résultats. Donc نمسحوا هادشي هذا. Voilà, donc نبداو بلي vente de marchandises. Donc عندنا في les ventes de marchandises كيف كتلاحظوا هنا 20500. غنكتبو 20500. بالنسبة لي زاشا revendus عندنا 14000. دونك 14000. دونك باردون شي هنا نكتبو هنا 14000. دونك لا ديفيرونس غتعطينا لا مارج بروت اللي هي لو بروميير سولد. دونك غنكتبو هنايا لا ديفيرونس 20500 ناقص 14000. دونك غادي تعطينا 6500. دونك غندوزو لو دوزيام سولد اللي هو لا برودكسيون. غادي نمشيو مباشرة لي فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي. دونك عندنا هنايا في الفونت دو بيان سيرفيس برودوي 93700. دونك 93700. لا فارياسيون دو ستوك قلنا بيان سور تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف، غنشوفو هنايا. دونك هنا عندنا اون فارياسيون نيجاتيف موان 1400. موان 1400. دونك غنجيو لهنا غادي ندخلوها بيان سور بلو سيني نيجاتيف موان 1400. دونك غندوزو les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même عندنا 3800. pardon 3800. دونك فوالا إلا درنا لا somme ديال هاد لي trois éléments. Donc 3800 دونك غادي تعطينا 96100. 96100. Donc ندوزو لا consommation, achat consommé de matières et fournitures. Donc هنا عندنا achat consommé de matières et fournitures 37000. Autre charge externe عندنا 17000. دونك إلا جمعناهم بجوج شحال غتعطينا؟ دونك غتعطينا 54 جو بونس. 54000. دونك 54000. ندوزو لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي كيف كتعرفو هي لا مارج بلس لا برودكسيون موان لا كونسوماسيون. دونك عندنا 48600. Donc on passe les subventions d'exploitation. On va ajouter les subventions d'exploitation. عندنا هنا 800. Les impôts et taxes, on va retrancher les impôts et taxes. Les impôts et taxes, عندنا هنا le montant 3500. عندنا les charges de personnel. Charges de personnel 26000.
Donc, on va calculer l'excédent brut ou bien l'insuffisance brute d'exploitation. Donc, la valeur ajoutée plus les subventions moins les impôts et taxes moins les charges de personnel. On a 19 900 chez les autres produits d'exploitation. Autres produits d'exploitation, on a 300. Autres charges d'exploitation, on a 1800. Reprise d'exploitation, donc on a 1400. Ou les dotations d'exploitation, on a 6300. Donc on va calculer le résultat d'exploitation. Donc nos BE plus les autres produits d'exploitation moins les autres charges d'exploitation plus les reprises moins les dotations. Donc on a 13500. 13500. Donc on va d'abord le résultat financier. Le résultat financier. Donc on a les produits financiers. Donc on a 2100. Ou les charges financières 5400. Donc 2100 moins 5400. Donc 2100 moins 5400, pardon. 2100 moins 5400. Donc ça moins 3300. Donc on a le résultat courant. C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. On a 10 200. Résultat non courant. Résultat non courant. Les produits non courants. On a 5500. Ou les charges non courantes. On a 7400. Donc 5500 moins 7400. Donc 5500 moins 7400. Donc moins 1900. Moins 1900. Donc je fais l'impôt sur les résultats. On a 2900. 2900. 2900. Et finalement, on va calculer le résultat net à partir de le résultat courant, le résultat non courant ou l'impôt sur le résultat. Donc, on a le résultat courant, on va lui ajouter le résultat non courant et on va retrancher l'impôt sur les résultats et on va se retrouver avec 5400. 5400, d'accord? Donc voilà la première partie qui concerne le tableau de formation de résultats. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui concerne le calcul de la CAF. Pardon.